Team Enriquez Adventure! Saan ba galing yan? Pampanga. Pampanga? Sino bigay sa'yo? Si Mari. Daddy. Sino yun? Sabi niya, tagal. Sama ka na. Sama ka na, uwi na rin kami mamaya. Sama ka? Brayden? Hi! Hi! Kasi exam ko itong mga to. Susunod na review daw. Nagbanding kagabi. Nagbanding. Bago na po. Sumama na. Sama na raw. Sabi siya, bukas na kayo mag-review. Pero may performance test pa sila bukas. Ano, nagkasundo sila, Ellison. Ano oras sila natulog? 11 na po. 11. Tapos hindi nagsiselos. Bakit do yung boys? Sabi, it's not fair, Daddy. Why the boys are still awake? Why he is in the bed? That's not fair, Daddy. I wanna go with them. Amen. 1, 2, 3, smile. Who's shouting? Say cheese. Okay, you're good. Ah, hindi naka-video pala. Wait. Cheese. How's the water? Cold? It's cold, but then It's cold. That's nice. It's warm. it's good. But the other one is so hot. Wait lang. Wait lang. Kalo dali na. Go back. Go back na. Yeah. I'm looking also. No running, Ellison. You like No running. Okay. Hi po. Say hi po. Kasama mo ito sa akin. Ouch! Hi! Arkin. Arkin. Say hi. Hi. Arkin. Ellison. Say hi, Brayden. Hi. Hi. Brayden, let's go play. Yeah. Aliyah. Say hi. Hi. Kasama kayo. Sinama ko kayo. Marquis. Compress. 1, 2, 3. Okay. Adri. No. Arkin. Say hi. Arkin. Nasa ano kayo? Ibibidyo ko. What? All of us want to swim. Yeah. Arkin, pa-picture kami, Arkin. Picture daw, Arkin! Arkin, picture daw! Sila yung tahimik. Okay ka lang, Layan? Kapit-bahay kasi namin lagi nag-cheese. Masakit na sa dibdib. Masakit na.
It's just we're just playing. Oh yeah, say hi. Say hi. Yeah. Oh. Pag tumapat na ba sila yan? Okay, go, dance, dance. Okay, sige, dance. Banatan mo, go. Okay, banatan mo, Brayden. Dance, yeah, dance. Ay, yan mo wala. Yeah. Oo. May pansat na yun. Luto na kayo. Luto-luto na. Edri, magluto ka na. Alison. Magluto ka na doon. Sit down na, sit down. Sit down na. Cook na kayo. Cook, cook, cook. Oh, may pang-vlog na ako. Hindi pa ako kumakain, puro vlog-vlog. Good? Yummy? You like the fried rice? Oh, sa Tagus na magluluto. Oh. Sana bala magluto. Kain lang tayo. Kain lang tayo. Oh, Jen, iba naman to. Kayo na pang-list naman pang YouTube. Say hi! Hi! Welcome to Korea! Kuya-kuya. Say hi, Lian. Say hi, Elia. Elia. Say hi, Brayden. Hi. Uy.
Ikaw magluto na dyan, mahal. Luto ka. Salang mo na lahat. Saka to, oh. Salang mo na lahat. Yan. Salang mo na yan. Salang mo na lahat yan. Si Rina ata nagluluto mag-isa na. Ano si Jen sa kabila? Sa kabila si Rina. Kasi balik sa talo. Wala sabi sa video ko eh. Kaya kanina, video ko ng video, biglang nawala. Sabi ko, ito na si Bel. Biglang nawala eh. Sabi ko sa ano ko sa YouTube. The arcade games. Oh, arcade? Yeah. Let's go there. You like it? Pogi na siya, pogi. Hindi na siya, oh. Hindi na siya natin dyan din. Busog na eh. Kaya, akakain lang natin eh. Busog tayo, busog.
na sila dyan. Oh, Elia. Elia, oh. Wow, say thank you to ate. Bili ako. Kasi bibili rin ako eh. Bibili ka rin? Bumili na din yan si Elia eh. Binila ni Jen si Elia ng bracelet. Gustong gusto. Oo. Saan? Free nga, free.